Voilà, donc je continue donc l'explication. Et maintenant, je vais illustrer les lois usuelles, en fait, continue. Je la loi numéro 1 qui continue, Loi uniforme. Voilà, كما عندنا loi uniforme discrète, فما loi uniforme continue. في الكا بتاع loi uniforme continue. En fait, X, elle suit une loi uniforme dans l'intervalle A, B. لأن ما عادش نحكي على الفونكسيون de probabilité, باش نحكي على densité de probabilité. الدي دي بي نتاعي لأن densité de probabilité هي ال F de X تاخد 1 sur B moins A si X elle appartient à l'intervalle A, B وتاخد 0 si sinon. هذا الكا نبدأ نحكي على اللوا uniforme continue. Les propriétés, en fait, à la loi uniforme continue, juste, je dois savoir que l'espérance de x là, est égale à a plus b sur 2. Où je dois savoir que la variance de x, par la loi uniforme continue, est égale à b moins a au carré divisé sur 2. Bon, peut-être parfois nous avons une fonction génératrice de moment, mais dans tous les cas, les deux que j'aurai besoin d'utiliser. Voilà, d'apprendre vraiment la fonction génératrice des moments. Deuxième loi, donc, la deuxième loi, qui est la loi exponentielle. exponentielle. La loi exponentielle, مهمة برشا خاطر موجودة برشا في السيري. حتى في l'examen déjà كان نشوفوا déjà c'est une loi exponentielle في l'exercice numéro 2. Exponentielle. Donc لازم نركزوا شوية في l'exponentielle وفي اللoi normale. Loi exponentielle, quand on x, elle suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Le f de x, densité de probabilité, est égal à lambda exponentielle moins lambda x. Bien sûr, lorsque les x sont positifs. Ou elle prend 0 si non. C'est-à-dire densité de probabilité. C'est-à-dire qu'il y a une loi, bien sûr, exponentielle. Les propriétés, c'est que l'espérance de x, le poids d'une loi exponentielle, est 1 sur lambda, ou la variance de x, je compte par évidence 1 sur lambda au carré. Bien sûr, en se basant soit sur le calcul intégral ou sur les fonctions génératrices de moment. Donc, pour le moment, je ne suis pas باش نطلعها مطالب باش نعرف جوست لي كاركتيرستيك هذوما واضحه. دونك هذه اللوا نيميرو 2. اللوا نيميرو 3 يلا شنو هي اللوا اللي بعدها؟ اللوا بعد l'exponentielle en fait. Je dois connaître ظهر لي bon فما لوا جاما اما bon باش نتعدى ديريكتومون خاطر هي الكا جينيرال لوا جاما باش نتعدى ديريكتومون للوا لوا نورمال. Normal. Loi normale. Loi normale, en fait, je عندي لنا loi normale, quand le x, elle suit une loi normale. En fait, généralement, deux moyennes, ça met un mu, ou deux quarts types, ou les deux variances, sigma au carré. هذه البروبريتي معناها l'écriture نتاع لوا نورمال. الاف دو اكس دي دي بي نتاعك اف دو اكس دو اكس هي تيجال ا كوا ان فيت هي l'écriture نتاعها 1 sur quoi racine de 2 pi
1 sur racine de 2 pi sigma fois exponentielle moins 1 demi x moins mu sur sigma le tout au carré. Bien sûr, elle est pour tout x appartenant à R. C'est-à-dire la propriété ou la fonction densité de probabilité de loi normale. Donc, vous allez voir en plus c'est DDP. Vous allez voir l'espérance de x est égale à mu. Oui, l'invariance de x est égale à sigma au carré. Ce que je dois maintenant connaître en plus à la loi normale, c'est que c'est une loi symétrique. Autour de ça moyen. معناها إذا كان عندي حاجة اسمها موان تي وقت اللي جو لا بروجيت لنا باش تعطينا هذه تعاوننا بعد في الليكتور نتاع التابل نتاع اللوا نورمال سونتري اي ريدويت. كي نجي نعمل اكس ونقص منها الموين نتاعها ونقسمها على الكارتيب نتاعها اوتوماتيكمون elle va suivre une loi normale سونتري ريدويت اللي هي 0 0 1. دونك اوتوماتيكمون كي يبدا عندي loi normale quelconque ديما نحاول باش نرجعها sous forme de loi normale centrée et réduite. Donc هذه اللي كان باش نسميها زد en fait. نسميها زد. الزد نتاعي qui va suivre une loi normale 0 1. Automatiquement je peux dire اللي fz de z نولي نعوض السيجما بال 1 والموين نعوضها بالزد بالزيرو. شنو باش تولي عندي الدونسيتي نتاعي 1 sur 2 pi fois 1 fois exponentielle moins 1 demi fois les x moins 0, donc pour les z moins 0 sur 1 moins 1 demi z au carré. Bien sûr, donc là, l'espérance de z est égale à, plutôt là, z, hein, l'espérance de z est égale à combien là, égale à 0, ou la variance de z est égale à 1. Généralement, on dit qu'on تعدى على البروبريتي هذه والf z de z en fait هي ال p de z inférieur à petit z. هذه نقراها ولا تكتب en fait phi de z اللي هي نقراها généralement في التابل نتاع اللوا في التابل نتاع اللوا نورمال تابل لوا نورمال centré et réduite. On est d'accord? Voilà. Donc, derrière, في التابل نتاع voilà. Donc, juste باش نبدا في l'examen اما جوست هذوما لي بروبريتي باش نسحق لهم بعد في الكالكول. دونك هذه اللوا نورمال هي بيدها باش تهزنا للكي 2 والكي 2 اللي هي اللوا نورمال ومع بعضهم باش يهزونا للستودنت والستودنت ولا النورمال والكي 2 كيف باش يهزونا للفي الشيخ. دونك لازم نعرف اللين اللي موجود بيناتهم. شوفوا جوست ديريكتومون بعد في الدوزيام فيديو.